علیکم سر. ہیلو ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ندرت لیکچر دے. جی سر ندرت لیکچر دے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ندرت اسکرین شیئر کې تاسو. اوکے سر. سر تاسو چې خپل سکرین بند کړئ نو هغه به شیر کی سر داسې نه کیږي. ورګه ما سره دا ضیا ولار دی دا دی. تاسو خپل سکرین بند کړئ. سر زه شیر کوم لیکن نه کیږي. ورګه ضیا لګیا دا سیٹ کړئ. اوکے سر. ہیلو ہیلو سر. ندرت اوس شیئر کې تاسو. اوکے دا میوټ کوم. سر اگین آپشن راځي چې هوست ډیسیبل پارټیسپینټ سکرین شیئرینګ. سر هوست سر ورګه ضیا سره خدا. ہیلو جی سر. ہاں جی ادھر سے اسکرین شیئر کر لینا آپ. سر میں نے 2 دفعہ ٹرائی کیا, وہاں سے آپشن آ رہا ہے کہ ہوسٹ نے ڈسیبل کیا ہے. سر اچھا میں سر دا شیئر سکرین چی لکھ رہے ہیں سر. نہیں بس ہو گیا. نظر تب کر لے ذرا. اوکے سر. ہو گیا. شیئر ہوا, سلائڈ شیئر ہوئے. جی جی. ہیلو ہیلو. جی سر. ہو گیا. یس ہو گیا. اوکے کیری آن. Okay, the topic of my presentation is corneal topography. Corneal topography provides us with a detailed description of various curvature and shape characteristics of the cornea. This information is very helpful for the illustration of corneal astigmatism, detection of corneal pathology, and perfection of contact lens fitting. Corneal film air interface provides 2/3 of the versions of the eye. It also plays an important role in the quality of the optics of the eye. A small amount of surface distortion will reduce the quality of the optics of the eye. So it's important
A small amount of surface distortion greatly reduces the quality of retinal image. Direct examination with biomicroscope doesn't provide enough information to detect vision-threatening irregular astigmatism. So it's important from the refraction to understand that what's happening in the eye, and why the quality of the eye is affected. So we started with the Placido disc, where the light onto the cornea were used to localize broadly which area of the cornea were distorted, and from that evolved the Placido disc, which is basically a cardboard disc with alternate black and white circle and central opening, through which the observer can observe the cornea, and from that evolved the keratometry, in which a ring of light is thrown onto the cornea and distortion or analyzed. So we look at distortion from a normal cornea. This is normally how it looks like. Some area may be circular, concentric, and some may be broad. And in some area there may be crowding of these things. So what it means that when the mires are further apart from each other, larger in eye, broader in width, that is flat corneal profile. And when the area which have higher power, the mires are small, crowded, and narrow in width. However, there are several limitations of Placido-based system. So one is that there is no analysis of the posterior surface. There is no representation of the area obtaining. There are limited data for scarred cornea, and this scar is limited to anterior 9 mm of the cornea. And there are also high incidence of fall positive. So that leads to a development of newer technology, which was aimed at accurately measuring the cornea from not only the anterior surface, but also its posterior surface of the cornea, the anterior chamber, and so on. The next generation. क्या मतलब है? High false positive incidence. इसमें जो ओके carry on. इसमें कुछ वैल्यूज इस तरह आते हैं जो स्टार्ट में प्लासिडो डिस्क में वो जो एक्यूरेट नहीं होते थे. ये इस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हाई फॉल्स पॉजिटिव मतलब इसमें ये है कि हम एबनॉर्मलिटी डिटेक्शन को यहाँ पे हम पॉजिटिव कहते हैं. प्लेसिडो डिस्क बेसिकली 2 डायमेंशनल है. ये सरफेस मतलब टोपोग्राफी करते हैं, सिर्फ सरफेस को मेजर करती है. ठीक है. अब प्लेसिडो डिस्क में ये है कि जैसी भी पेशेंट हो पोजीशन में आप उनको प्लेसिडो डिस्क के थ्रू जो है वो पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं. इट इज जस्ट लाइक कि बस एक बंदा सामने बैठा है और आप उसकी पिक्चर ले ले, चाहे वो अगर फेस टिल्टेड हो तो आपको वो टिल्टेड नजर आएगी. हालांकि ऐसा नहीं होगा कि भाई उसका फेस जो है वो एबनॉर्मल है. तो प्लेसिडो डिस्क में अगर फर्स्ट करें मामूली सी चिन आपने आगे कर ली तो चिन आगे करने से जो है आपको प्लेसिडो डिस्क से जो मायर्स आएंगे उसमें जो इंफीरियर होगी वो स्टीप होगी, तो आप कहें कि भाई ये तो इर्रेगुलर कार्निया है. ठीक है. इसी तरह अगर आपने चिन थोड़ी सी पीछे की तरफ कर ली तो फिर वो सुपीरियर जो रिंग्स होंगे वो आपको नैरो नजर आएंगे और आप कहें कि भाई ये तो एबनॉर्मल है. तो ये आपको वो रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव इसको कहते हैं कि वो एक्चुअली एबनॉर्मल नहीं होगी, लेकिन वो पोजीशन की वजह से जो पिक्चर आएगी वो आपको एबनॉर्मल नजर आएगी. क्लियर होगी बात? जी सर. सर इसके लिए कोई खास डिस्टेंस होता है? उस डिस्टेंस पे हम करते हैं? नहीं, ये मैं आपको बता कि डिस्टेंस तो आपको देखने के लिए है कि फोकसिंग इमेज के लिए. बेसिकली ये इस तरह होना चाहिए ना कि आप पेशेंट इस तरह हो कि जब वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट देखे, ठीक है, और कार्निया की एपेक्स पे आप टेंजेंट ड्रा करें. समझ आ रही बात? और वो टेंजेंट दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू अर्थ, तो तब आपकी जो रीडिंग है वो सही आएगी. इसलिए कि ये टोटली जो है ना
ऑब्जेक्टिव मतलब वो ऐसा है कि कंप्यूटर उसमें वो चीज नहीं कर सकती कि भाई यहाँ पे एबनॉर्मलिटी तो है तो स्टॉप करे. कंप्यूटराइज सिस्टम ये नहीं है कि वो खुद डिटेक्ट करे कि भाई यहाँ पे जो है एबनॉर्मलिटी. मतलब जैसे फर्ज करें वो है ये आप उससे करते हैं ऑटोरेफ पे, तो आप जब ऑटोरेफ पे देखते हैं तो आपको जो स्पॉट्स नजर आते हैं ना कंप्यूटर से, तो आप पेशे को अलाइन करते कि भाई ये स्पॉट्स सीधी हो जाए ताकि प्यूपल से एक साइड पे और दूसरी साइड पे एक डिस्टेंस पे मिल जाए, तो तब आप उसको क्लिक करते हैं. या जो ऑटो होते हैं तो वो जब वो स्पॉट्स आ जाते हैं फिक्स हो जाते हैं तो तब वो क्लिक हो जाते हैं. जबकि इसमें प्रेसिडो में इस तरह नहीं होते. वो जब जिस तरह आप कैमरे से पिक्चर लेते हैं कि जिस पोजीशन में वो पिक्चर ली जाती है, मतलब इनकार नहीं होते, तो इसलिए आपको वो एबनॉर्मल रीडिंग आ जाती है. क्लियर? जी सर सही. So the next generation include OpsCAN, PentaCAN, OCT-based, DMS, Galilei, and Cirrus. In addition, so the OPS can use the slit width, but it can also have the reflective technology to analyze the surface. When we have incidence reflected light, the angle between the two gives is the estimation. The angle between these two gives the estimation of the slope, and the backscatter taken up by the analyzer give us the height. So these are the two important concepts in corneal topography: slope versus height. In addition, whenever the cornea is imaged by a slit scan, the lens which imaged the cornea is oriented that the objective image come into a focus. This is not true in theoretical physics. However, if one surface of the object is tilted, then something like this would appear. नुदरत There is a depth of focus. जी अब बैक स्लाइड पे जाए, वो जरा समझाएं इससे भी बैक. ये वाला इसकी समझ नहीं आई. ये स्लिट स्कैन और रिफ्लेक्टिव स्कैन. एक स्लोप है और एक हाइट है हमारे पास इसमें. सो द स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट बेसिकली हाउ द कॉर्निया इज दैट पॉइंट व्हिच इज बीइंग इमेज्ड वेदर इट इज पेरिफेरल और सेंट्रल. और हाइट जो है वो रेफरेंस प्लेन है जो ट्रेडिशनली हम कंसिडर करते हैं सी लेवल से कितना एबव या एबव है. एक रेफरेंस लेवल जो हम सेट करते हैं बेस्ट फिट्स पे, उससे फिर हम कंपेयर करते हैं कि ये उससे कितना एबव है या बिलो है. ये बेस्ट फिट्स फिर हम आगे डिटेल में फिर पढ़ेंगे. इसमें दो ये जो स्लोप और हाइट है, आप कुछ समझ आएगा आपको? अच्छा, नीचे लिखा है ओमनी डायरेक्शनल एंड ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इज डायरेक्शन डिपेंडेंट. इसका क्या मतलब है? ये इस तरह होते हैं. हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है. अच्छा, मतलब इसमें ये होते हैं कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेते हैं, हम इसको जो स्लिट में है ना, इसमें हम उसको सरफेस को यू कंसीडर करते हैं कि दिस इज ए स्ट्रेट प्लेन सरफेस, और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हम वो मेजरमेंट लेते हैं. ठीक है, अगर उसमें कोई उबार वगैरह है तो वो चीजें हम कंसिडर नहीं करते हैं. जो स्लिट इफेक्ट है ये आपने वो उसमें भी वो देखे होंगे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में जो अल्केंट है उसमें ये चीज ज्यादा डिटेल में दी गई है. जबकि ये रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म में होता है कि अगर मामूली उबार भी हो तो उससे जो लाइट स्कैटर हो जाते हैं, वो स्कैटर को भी आप उसमें जो है वो मेजर करते हैं कि भाई स्कैटरिंग वो कितनी है. तो वहां पे हर एक पॉइंट पे आपको आ जाता है कि भाई इस पॉइंट पे क्या पोजीशन है कार्निया की. सर ये इधर जो है ये स्कैन और रिफ्लेक्टिव ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं सर? नहीं, ये कंपैरिजन नहीं करते हैं यहाँ पे. ये दोनों मुख्तलिफ प्रोसीजर्स है कि एक में जिसमें आप जो रिफ्लेक्शन आप करते हैं ना, तो
تو ریفلیکشن میں آپ کو پوری مطلب اس میں جو سلیٹ میں ہے اس کو ایز اے ہول کارنیا کو آپ سفیر لیتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ جبکہ اسکیٹر میں آپ اس کو سفیر نہیں لیتے ہیں, وہاں ہر ایک پوائنٹ کا آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس پوائنٹ میں جو ریفلیکشن ہے وہ کیا پوزیشن ہے. جس طرح ہم ریفریکشن میں کرتے ہیں اسپیکٹیکلز جب ہم پرسکرائب کرتے ہیں یا کنٹیکٹ لینس پرسکرائب کرتے ہیں تو ہم جو پاور لیتے ہیں وہ پاور ہم ایز اے ہول کارنیا کی لیتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ جی سر. جب ہم آر جی پی لینس وہ کرتے ہیں تو آر جی پی لینس میں ہم مطلب جب سافٹ کنٹیکٹ لینس لگاتے ہیں تو آپ ہول مطلب جسٹ ایز اے یا تو ٹارک سرفیس لیتے ہیں یا سفیر لیتے ہیں, بس یہ 2 ہو گئے آپ کے پاس. جبکہ آر جی پی جب آپ کہتے ہیں تو آپ پورا جو فلوروسین پیٹرن دیکھتے ہیں تو اس میں تھرو دا کارنیا آپ تھرو دا کارنیا ایز اے سفیر یا ایز جسٹ ٹارک سمپل نہیں لیتے ہیں. اس میں جتنی بھی مطلب وہ ایریگولیٹیز ہے وہ سارے کے سارے آپ میئر کنسیڈر کرتے ہیں فلوروسین پیٹرن سے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اسی طرح جو ریفلیکشن میں وہ نوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہی ایریگولیٹیز بھی ڈیفائن وہ دے دیتے ہیں جس طرح آپ کو آر جی پی لینس کے فٹنگ میں فلوروسین پیٹرن سے آپ کو ایریگولیٹیز کا پتہ چل جاتا ہے. جبکہ آپ سفیر لینس یوز کرتے ہیں, سافٹ کانٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چل جاتا اور ان چیزوں کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ دونوں میں وہ ڈفرنس ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے سر, تھینک یو. جی نوتر گو اہیڈ. In addition, whenever the cornea is imaged by slit scan, the lens which image the cornea is oriented that the objective image come into focus like this. But this is not true in the case of theoretical physics. However, if one of the surface of object is tilted, then something like this would appear. There is depth of focus. At one point will be nicely focused here, like you can see this line which is clearly focused. The point which is ahead and the point which is behind will be blurred. So the Schimplug principle was introduced, where it's taken into calculation. The lens is tilted in such a way that the object and the image are perfectly in focus. So it's important to understand the Schimplug principle because all the technologies take into account the Schimplug. It calculates the more accurate figure. So when the slits can measure the interior chamber, it measure various important part of the interior segment that include the air interior corneal interface, the posterior cornea, the lens, the interior capsule of the lens, the iris, the projector reflex, and the fixation reflex. Now, whenever the data is put forth, it's important to look at the scale by which the data is coded. So all the data is coded in color maps. Color coding is basically for the ease of interpretation and understanding. There are several steps which are shown on this map. The interior, you people can see here the interior map, the posterior map, the thickness map, and the keratometric map. Each map have a color-coded scale by its side. Each scale is unique to each particular map. آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو یہ 4 میپس ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈفرینٹ اسکیلس ہیں اور یہ جو کلرز کوڈنگ بارز ہے ہر ایک میپ کے ساتھ اس کی ویلیو ڈفرینٹ ہے. So these boxes are steps by each color code is denoted. For example, اگر ہم ایک ایگزامپل یہ لیں, where is the cursor? یہ میپ آگے ڈسکس کرو گی یا 26 ہاں ڈسکس کریں. سر اگر آپ لوگ یہ 26 دیکھو تو دس شو فلیٹنس کول کلر ہے اور جو ہاٹ کلر ہے ریڈ اور ڈارک ریڈ یہ پھر اسٹیپنس کی طرف جا رہا ہے.
So 26 is flat and 58 denotes जो है वो steepness है, और normal जो है वो that is 46. So between 46 and 50 there are 4 or 5 steps. So each step would have about 1.5 or 2. So when we are interpreting the map, we need to interpret them by how many steps are there in the reading. If there are larger steps, there are 2. असल में ये सेटिंग में होता है कि ये मैप किस तरह जो है वो प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंट स्टेप्स में प्रेजेंट होता है, मे बी 1, 1.5, 2. सो जो स्मॉल स्टेप्स है वो मोर, लार्जर स्टेप्स मोर स्पेसिफिक और स्मॉलर स्टेप मोर सेंसिटिव. ये 1.25 और 1.5 का आपने क्या बताया, ये किस तरह होता है, क्या शो करता है? ये नहीं, ये चीज जो है ना, ये इस तरह नहीं है. ये आप खुद जो जब सेटिंग आप करते हैं ना टोपोग्राफी में, तो ये आप अपने पर्पस के लिए उसमें सेटिंग कर देते हैं. ये इस तरह आप कहते हैं कि भाई अगर आपने बहुत माइन्यूट डिटेल देखनी है, ठीक है, तो आप माइन्यूट डिटेल के लिए क्या मतलब कितना स्टेप्स लेंगे. तो जब माइन्यूट डिटेल लेंगे आपको, तो आप चीजें अंदर की तरफ आएगी, उसके अपने एडवांटेजेस है और अपने डिसएडवांटेजेस है. इस तरह ये चीज आपको समझ नहीं आ जाएगी. मैं जरा आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझाता हूँ. टेलीस्कोप से जितना अगर आप फर्ज करें टेलीस्कोप की पावर को इंक्रीज करें, ठीक है, तो पावर की इंक्रीज से क्या चीज हो जाती है, मैग्निफिकेशन हो जाती है. जब चीज तो ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती है, लेकिन फील्ड जो है वो आपका कम हो जाता है. समझ आ गई बात? तो इसी तरह अगर इसमें आप स्मॉल स्टेप्स लेंगे, तो जो पेरिफेरी में चेंजेस होंगे वो आपको बहुत नजदीक नजर आएंगे. तो आप ये समझ जाएंगे कि भाई ये जो चेंजेस है, ये स्टीपनेस है, ये सेंटर में है, लेकिन एक्चुअली वो पेरिफेरी में होगी. अगर आप बहुत लार्ज स्टेप्स में वो लेंगे, तो लार्ज स्टेप में ये क्या होगा कि जो पेरिफेरी में चीजें वो उससे गायब हो जाती हैं, चली जाती है. जिस तरह आप टेलीस्कोप को पावर ज्यादा वो मैग्नीफाई करते हैं, तो आपका फील्ड जो है वो कम हो जाते हैं, जो चीजें हो जाती है वो बाहर निकल जाती है फील्ड से. तो ये सेटिंग है. इसका मतलब जरूरी नहीं कि जिस तरह आपने सेटिंग कर ली उसी तरह आप रीडिंग लेंगे, लेकिन एक एवरेज हम लेते हैं. और ये जो चीज है ये आप स्कैन 1 है, आप स्कैन 2 जो है वो यूज होते हैं. ये जो उसने वो किया हमें प्रेजेंटेशन, ये प्रवीण कृष्णा जो है, ही वाज माय टीचर. मैं इंडिया में जब वो कॉन्टेक्टनेस और कार्निया में मैं वो कर रहा था, ये 2006 की बात है. तो उस वक्त आप स्कैन था, फिर आप स्कैन 2 आ गए. आजकल आप स्कैन वो यूज नहीं हो रहे हैं, पेंटाकैम यूज हो रहे हैं. तो ये वो सेटिंग पे है. लेकिन आज कल ये जो आपने वो डाली है ना, ये पिक्चर्स, ये आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान में आप स्कैन पहले जमाने में होते थे, वो शुरू में आए थे, अब ज्यादातर पेंटाकैम ही यूज होते हैं. सर एक इसके बारे में मैंने ये पढ़ा था कि ये स्मॉलर स्टेप्स जो है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म को भी डिटेक्ट करता है. अगर हम इस तरह देखें, आपको बता दिया ना. जी बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया है कि ये माइन्यूट चेंजेस को स्टडी करने के लिए ये आप यूज कर सकते हैं कि भाई कितने कितने माइन्यूट चेंजेस भी आपको ये डिटेक्ट करेंगे. ये इसकी एडवांटेज है. समझ आ गई? तो लेकिन उसकी जो सेटिंग है वो आपने इस तरह करनी है कि जो पेरिफेरी में भी ज्यादा न जाए, कि आपको जो पेरिफेरी की वो है कि अगर आपने स्टेप बड़े बड़े वो पेरिफेरी से आउट न हो जाए 1, और अगर बहुत ज्यादा आपने कंसंट्रेट कर लिए, तो जो पेरिफेरी की एबनॉर्मलिटी है वो आपको सेंटर में नजर आएगी मैप में, जबकि एक्चुअली वो सेंटर में नहीं होगी. तो जब आप फिटिंग करेंगे, तो फिटिंग में आपको इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि अगर आपने सेंटर में ले तो आपने कि भाई ये तो निपल कौन है, आप उनको जो है ना, तो फर्ज कर आप RGP लेंस लगाते हैं, तो आप रोज के इन से आप लगाएंगे, जबकि एक्चुअली रोज के इन से नहीं, वो इर्रेगुलर होगी. तो ये स्टडी करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कि माइन्यूट डिटेल को आप वो करें माइन्यूट, तो वो आप
اگر فرض کر براڈ لینا چاہتے ہیں, مائنوٹ بھی لینا چاہتے ہیں, لیکن یہ اسی وقت آپ کے لیے. پھر جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق پھر وہ فٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نارمل جو اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ کتنا ہم اسٹیپس لینا چاہتے ہیں, تاکہ یہ ہمیں ایگزیکٹ اس طرح پتہ چل جائے کہ ہمیں اگر فرض کرے لیسک یا پی آر کے کرنا چاہتے ہیں یا کنٹیکٹ لینس کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ہم ایوریج پہ جاتے ہیں کہ نہ ہم سی چیزیں مس ہو جائے اور نہ چیزیں زیادہ جو ہے کراؤڈڈ ہو جائے سینٹر کی طرف. یس سر. اسی طرح اگر ہم یہ اسٹیپس انکریز کرتے جائے تو آپ لوگ اس کیریٹومیٹرک میپ کو دیکھیں, یہ ریڈ نظر آ رہے, لیکن جیسے ہی ہم یہ اسٹیپس بڑھا رہے آپ لوگ کلر دیکھیں بالکل وہ نارمل کی طرف آ رہا ہے. یہ 2 پہ دیکھیں, یہ کیریٹومیٹرک میپ 2 پہ دیکھیں اور 0.5 پہ دیکھیں تو آپ لوگ کو کلیئر وہ فرق نظر آ جائے گا کہ جب 0.5 اسٹیپ ہو تو وہ اسمال اماؤنٹ آف اسٹگمیٹزم بھی مینیفیسٹ ہو رہا ہے, اور 2 میں جو ہے پھر وہ بالکل نارمل کورنیا شو کر رہا ہے. اب کلیئر ہوئی یہ بات؟ سو لارجر اسٹیپس آر مور اسپیسیفک اینڈ اسمالر اسٹیپس آر مور سینسٹیو. سر ایکسکیوز می سر. جی سر اس میں جو آپ نے بتایا نا کہ اگر ہم اسمالر اسٹیپس لیں گے تو وہ پھر ہمیں پیریفرل جو ہوگا وہ بھی شو کرے گا نا سینٹرلی. تو سر اگر ہمیں یہی دیکھنا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پیریفری کے کس پوائنٹ پہ یہ والی جو ریگولیرٹی ہے یہ ہے, کیونکہ وہ تو ہمیں سینٹرلی پھر نظر آ جائے گی نا. تو یہی میں نے آپ سے بتا دیا نا کہ ہم ایک جو پرنٹ ہم لیتے ہیں تو ہم ڈیٹیل اسٹڈی کے لیے وہ کرتے ہیں کہ کتنا ہے مائنوٹ چینجز. تو اس نے جیسے اس نے بتایا کہ اگر ہم 0.5 لیں تو اس میں بہت چیزیں ہمیں وہ مائنوٹ بھی نظر آ جائے گی, لیکن اس کے وہ ایک دن تو اس لیے ہم ایوریج پہ جاتے ہیں, اور ایوریج جو ہے وہ ہر ایک مشین کے لیے اپنا ریکمینڈڈ ہے کہ اس مشین کے لیے آپ ایوریج کتنا لیں گے. آج کل جتنی بھی ہوتے ہیں وہ اس میں سینٹرل فٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ ایوریج یا اس میں آپ کو دے دیتے ہیں, مطلب یہ آر اسکین کے لیے آپ کو ایک ملے گی, پینٹاکیم کے لیے آپ کو دوسری ملے گی, کہ کس پرنسپل پہ جو ہے یہ کیمرہ بنا ہے اسی پرنسپل کے مطابق آپ کو وہ دے دیں گے کہ بھئی آپ نے ایوریج یہ لیں گے. پھر یہ مینشنڈ ہوگا کہ اس میں کیا ایوریج ہے نا, اس کے ساتھ کیا ایوریج. جی ٹھیک ہے سر. So when we do the color coding, the reference color is green, and anything which is red shifted is steeper, and which is blue shifted is flatter. These are the different colors جو آپ لوگوں نے دیکھے اس میپ کے ساتھ. So elevation, similarly elevation map بھی اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح ریڈ جو ہے وہ جو انٹیریئر ریڈ جو ہے وہ جو انٹیریئر ایلیویٹڈ ہوگا وہ ریڈ نظر آئے گا, اور پوسٹیریئر ایلیویشن جو ہے وہ بلو نظر آئے گی. اور اینڈ دوز ایریاز anterior to reference surface are coded in red, and those area posterior to the reference surface are coded in blue. Similarly, the pachymetry map are also coded. The thinner one are coded in red colors, and thicker one are coded by blue color. These are international convention which is almost universally used. Acha. Why are color scale important? Provide a graphic representation of the data. Important to look at the step, falsely color coded by internationally accepted criteria. Fourth is all of the above. تو اس میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کلر کوڈنگ اسکیل ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ یہ میں آپ کو کہ ابھی جو جیسے پینٹاکیم اس میں ہم یوز کرتے ہیں تو کلر کو ہم کوالٹیٹیولی یوز کرتے کنسیڈر کرتے, کوانٹیٹیولی نہیں کرتے. جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے جو ٹوپوگرافی میں, تو جب ٹوموگرافی نہیں ہوئی تھی تو اس میں کلر کو اسپیسیفائی کرتے کہ بھئی یہ اب ساری میجرمنٹس آپ کو دیتے ہیں. تو اب جو کوانٹیٹیو ویلیوز ہے نا, ویلیوز کو آپ ڈیفائن کریں گے. اب جتنی بھی ابھی اگر آپ پینٹاکیم آپ دیکھیں تو پینٹاکیم کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ ویلیوز میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اب جو ہے وہ کلر کانسیپٹ جو ہے صرف ایکسیپٹیبل ایسے کہ ود ریسپیکٹ ٹو کہ انٹرنیشنلی کہ کول کلر ہے, جیسے ویب گیئر کا وہ جو پرنسپل ہے وائلٹ سے لے کر آپ ریڈ تک چلے جاتے ہیں.
تو وہ جو کول کلر ہے وہ فلیٹر کو شو کرتے ہیں, جو ہاٹ کلر ہے وہ اسٹیپر کو شو کرتے ہیں. تو جسٹ کوالٹیٹیولی ہم فلیٹر اینڈ اسٹیپر کو کلر کوڈنگ سے وہ کرتے ہیں. باقی جو اس سے آپ کو وہ دے دیتے ہیں میئرمنٹ, تو اب جتنی بھی وہ میئرمنٹ ہے وہ آپ کوانٹیٹیو جو فگرز میں وہی آپ کنسیڈر کریں گے. جی سر. So the normal cornea has a prolate shape. مطلب نارمل کورنیا ہمارا اس طرح ہے کہ یہ سینٹرلی اسٹیپ ہے اور پیریفری کی طرف پھر یہ پیریفری کی طرف یہ پھر فلیٹ ہوتی جا رہی ہے. If you look on the diagram on the left, اگر آپ لوگ یہ دیکھیں یہ بلو کلرڈ ہے میسپیئر, سو اس کو ہم نے ایک ریفرنس لیا ہے, یہ بلو, اور یہ یلو لائن جو ہے یہ ہماری کورنیا کو شو کر رہا ہے. یہ یلو لائن جو آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ یلو لائن یہ ہمارے نارمل کورنیا کو شو کر رہا ہے, اور اس بلو کو ہم نے ایز اے ریفرنس کنسیڈر کیا ہے. تو سینٹرلی یہ یلو لائن ابو ہے, مطلب یہ اسٹیپنس شو کر رہی ہے, اور پھر جب پیریفری کی طرف یہ آ رہی ہے تو یہ پھر اس بلو ریفرنس کے اندر آ رہی ہے, مطلب یہ پھر فلیٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ بھی ایک نارمل آئی کا ایک ٹوپوگرافک میپ ہے, اینڈ دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینی اب نارمیلٹی اور پیتھولوجی جو بھی ہو وہ ہمیں اس میں نظر آئے گی. یہ اسٹیپنس, اور اگر یہ ہم دیکھیں ریگولر corneal historic meaning that the meridional curvature has maximum and minimum ڈائریکشن. ہمارا جو نارمل کورنیا ہے وہ بھی ایک میریڈین میں جو ہے وہ فلیٹ ہے, اور ایک میریڈین اس کا جو ہے وہ اسٹیپ ہے. تو یہ ایک سیڈل کی طرح شو ہو رہا ہے اس ڈائیگرام میں, مطلب ون ایریا از فلیٹ اینڈ دا ادر از اسٹیپ. ایک نقطہ میں آپ کو بتایا, یہ جو آپ نے بتایا اسپیٹ, تو یہ بیسیکلی کارنیا کی جو 2 ڈائمینشنل سرفیس ہے اس کی ایب نارملٹی کو وہ شو کرتی ہے. جو پیتھالوجی زیادہ تر ہوتے ہیں نا, وہ ہم جو تھکنس پروفائل ہے نا, تھکنس پروفائل سے ہمیں اندازہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی فرض کریں یہ جو ہے یہ یا شیپ جو فرنٹ سے آپ دیکھتے ہیں نا کلر سے, تو کہ بھئی یہ ہاٹ کلر جو ہے یہ انفیریئر ہے, یا ہارٹ کلر جو ہے وہ سینٹر پہ ہے, یا ہارٹ کلر جو ہے وہ پیریفری پہ تھرو آؤٹ ہے. تو اگر فرض کریں ہارٹ کلر سینٹر پہ ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے سینٹرل کون ہے. اگر ہارٹ کلر جو ہے وہ انفیریئر ہے, الٹا نہیں ہے ہارٹ کلر اور لائٹ کلر. کس طرح سر اس میں انہوں نے یہ جو ہارٹ کلر ہے وہ فلیٹ شو کیا ہے, اور جو لائٹ کلر ہے وہ اسٹیپ شو کیا ہے. نہیں, یہ تو آپ کو اسٹگمیٹزم یہ شو کرتے, اس میں تو یہ شو نہیں کرتے. مطلب اس میں جو ورٹیکل میریڈین ہے نا, مطلب یہ جو اس کے رائٹ سائڈ پہ جو میپ ہے, یہ آپ کو کون سے اسٹگمیٹزم شو کرتی ہے؟ یہ آپ کو اگینسٹ دا رول. ٹھیک ہے, اگینسٹ دا رول اس طرح ہے کہ تقریباً 15 ڈگری اور 105 ڈگری پہ, کہ مائنس سلنڈر 105 ڈگری پہ ہے, یا پلس سلنڈر جو ہے وہ 15 ڈگری پہ ہے. جی کیا اس میں ہے, سمجھ آ گئی؟ سر یہ صرف کلر کا پوچھ رہا تھا. جی سر صحیح ہے. ہاں, تو کلر اس میں یہ ہے کہ جو پیریفری پہ آ رہے ہیں نا, پیریفری پہ اگر آپ دیکھیں تو 15 ڈگری پہ جو ایکسس آ رہی ہے نا, یہ آپ کو یہ میریڈین اسٹیپ شو کر رہی ہے کہ یہ میریڈین جو ہے یہ اسٹیپ ہے. جو 105 ڈگری پہ تقریباً آ رہی ہے تو وہ میریڈین جو ہے وہ فلیٹ ہے. جی سر بالکل. اچھا, تو یہ میں آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ یا تو جو شیپ ہے نا, جو ہارٹ کلر سے آپ کو اندازہ ہو رہے ہیں, یا جو سینٹر تھکنس ہے اس سے آپ کو پیتھالوجی کا اندازہ ہو رہا ہے.
لیکن اس سے آپ کو کارنیا کی سرفیس کی ریگولرٹی کا پتہ چل جاتا ہے جو بیسٹ فیئر ہے جو یہ 2 ڈائمینشنل ڈائیگرام آپ شو کر رہے ہیں. اوکے گو اہیڈ. So every topographic map has 4 maps, that is the interior elevation map, the posterior elevation map, the curvature and the pachymetry. In addition, there is a lot of data which is shown in the middle or below. جو باقی پیرامیٹرز اس میں اور بھی ہوتے ہیں ان 4 میپس کے علاوہ جو سینٹر میں اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ہم آگے ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے. یہ KMX کوالٹی اسپیسیفکیشن اور اسٹگمیٹزم یہ جو ہے وہ ہم فردر پہ ایکسپلین کریں گے. اچھا, ایوری ٹوپوگرافر ہے مونوگرام. ہم ایک پاپولیشن سے ہم ایک ریفرنس سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے پیشنٹ کے ڈفرینٹ جو پیرامیٹر ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں. سیم جو بیسٹ فٹس پیئر ہے یہ بھی اس طرح ہے. ہم ریفرنس پیئر سے پیشنٹ کا جو ہے وہ اس کو بیسٹ فٹس پیئر کمپیئر کرتے ہیں ریفرنس پیئر سے. Any point which is above or below the best fits pair would accordingly be higher or lower from what is expected to be normal. مطلب سر یہ بیسٹ فٹس پیئر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. اس کو میں نے بہت زیادہ وہ پڑھا لیکن پھر بھی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اس میں ہم یہ اس طرح ہے نا جس طرح جی ندرت جی سلمان الاو کا هغه کوي میسیجز کوي ته هوست یې اوکے. ہیلو جی سر. یہ ہم جو ہے ایک تھیوریٹیکل لیتے ہیں جس طرح اسکیمیٹک آئی ہم اس میں وہ کرتے ہیں کہ تھیوریٹیکلی ہم جو ہے ایک آئیڈیل لیتے ہیں کہ بھائی بیسٹ فٹ تو کہ آئیڈیل آنکھ کہ جو کرویچر ہے وہ سفیریکل ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی. اب اس سفیریکل سے جو آئیڈیل ہے اس سے یہ کتنے جو ہے اس مطلب ابنارملٹی کی طرف وہ جاتی ہے تو ہم اس کو ایک سٹینڈرڈ لے لیتے کہ یہ بیسٹ فیئر ہے. کہ ہم اگر ایک یوں آپ سمجھیں کہ فرض کریں آپ ایک بال لے لیں, ٹھیک ہے, اور وہ بال کی جو اسفیئر ہے اس کو آپ اسفیریکل بال ہے اس کو آپ کاٹ لیں مڈل میں 2 حصوں میں, اور آپ اس کی جو اسفیریکل وہ ہیں اس کو آپ کمپیئر کریں ہر ایک سے. تو یہ ایک آپ نے جو ہے اسٹینڈرڈ لے لیا کہ یہ ایک اسفیئر ہے اور باقی اس سے جو ہے کتنی ڈیویشن ہے. تو وہ ڈیویشن اس سے جو ہے آپ میئر کرتے ہیں کہ اگر بیسٹ اسفیئر سے ڈیویشن اتنی رینج میں ہے تو یہ ہم نارمل کنسیڈر کریں گے کیونکہ پاپولیشن میں ایٹ دا ایوریج اتنا ہی ڈیویشن ہوتی ہے نارمل کیسز میں. اگر اسی ڈیویشن زیادہ ہے تو وہ ہم اب نارمل کنسیڈر کریں گے. تو یہ 2 چیزیں مختلف ہیں. یہ میں آپ کو بات بتائیں. ایک ہے یہ بیسٹ فٹس پیئر جو ہے تو یہ آپ ایک آرٹیفیشل مصنوعی لیتے ہیں کہ آئی از کنسیڈرڈ ایز اے اسفیئر وچ از ناٹ ایکچولی ایز اے اسفیئر. سمجھ آ گئی 1. سیکنڈ, پھر آپ یہ اس کے ساتھ ریفرنس لیتے ہیں کہ بھئی اس سے کتنی ڈیویشن ہے اسفیئر سے. تو پھر یہ آتے ہیں کہ اسفیئر سے کتنے ڈیویشن جو ہے وہ نارمل ہے اور اس سے زیادہ ہو تو وہ اب نارمل ہے. تو آپ کو جو پینٹاکیم وہ دیتی ہے یا جو آپ اسکین دیتی ہے تو آپ کو وہ ویلوز دیتی ہے کہ بیسٹ فٹس پیئر سے اتنی زیادہ ہے, لیکن پھر وہ آپ کو نارمل میں دیتے کہ اگر اتنے ہو رینج دیتی ہے تو یہ ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں, اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ ہم اب نارمل کنسیڈر کرتے ہیں. مثلا میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر بیسٹ فٹس پیئر میں ہم جو ہے سینٹرل تھکنس جو ہے وہ ہم لیتے ہیں کہ بھائی 530 مائکرو میٹر ہے, ٹھیک ہے. تو اب 530 مائکرو میٹر میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ایوریج ہے وہ 530 ± 30 ہم لیتے ہیں,
کیا مطلب ہے کہ بھائی 530 مائکرومیٹر ہم نے بیس فیس کا فیئر لے لیا, لیکن 530 سے اگر 30 مائنس کرے تو 500 ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر 530 کے ساتھ 30 پلس کرے تو 560 ہو گئے. تو اٹ مینس کہ جو پاپولیشن میں ہے نارمل کیسز جو ہوتے ہیں ان کی جو سینٹرل تھکنیس ہوتی ہے وہ 500 مائکرومیٹر سے لے کر 560 مائکرومیٹر کے درمیان میں ہے. اب اگر 500 سے کم ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب جو یہ ہیں ایوریج سے یہ جو ہے لو لیول سے بھی یہ کم آ رہے ہیں, یہ اب نارملٹیز کی طرف جا رہے ہیں. اگر فرض کر 470 تک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس میں بھی خیر ہے, لیکن اگر 470 سے کم آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ پیتھالوجی کی طرف شفٹ ہو گئے. تو بیسٹ فٹ اسفیئر جو ہم لیتے ہیں یہ ایک آرٹیفیشل, ہم آرٹینیا کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اسفیئر ہے, جسٹ لائک اسکیمیٹک آئی میں جس طرح ہم کنسیڈر کرتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. گو اہیڈ. اوکے. اچھا آپ لوگ یہ آپ اسکین میں دیکھ سکتے ہیں, دس از آپ اسکین لیفٹ آئی اسکین آف دا ٹین ایجر پریزنٹڈ ود آکولر الرجی, اور آپ لوگ انٹیریئر اور پوسٹیریئر میں دیکھیں تو وہ بھی اٹس شوئنگ ہائی پوائنٹس, اور جو کیریٹومیٹری میپ ہے وہ بھی اس کے ساتھ چینجز میں نظر آ رہی ہے, اس میں بھی اسیمیٹرک کرویچر ہے اور 10 پیکیمیٹری ہے. اور اسی پیشنٹ کی ہم نے یہ اسکین ریپیٹ کیا پھر 1 ایئر بعد, تو آپ لوگ دیکھیں یہ کے ویلیوز کے میکس اور کے مین, جو کے میکس ہے ادھر فرسٹ اسکین میں ہے 51.9 اور کے مین ہے 47.5, اینڈ آفٹر سم ٹائم کے میکس جو ہے وہ 57.3 تک پہنچ گیا اور کے مین جو ہے وہ 50.1 ڈائopter تک انکریز ہوا. So it is keratoconic eye and it is progressing. So اس سے ہمیں یہ پتہ یہ بھی ہم وہ کر سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم بعد ہم پھر یہ اسکین ریپیٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پروگریشن ہوتی ہے کہ نہیں. یہ سم کے ویلیو کیا ہے؟ سم کے ویلیو, سن کے ویلیو یہ سارے جو پیرامیٹرز ہے یہ آگے سارے ایکسپلین ہوئے ہیں, نیکسٹ فیو سلائیڈز میں آگے آئیں گے. سم کے میں یہ ہوتا ہے جو سینٹرل 3 ملی میٹر کی جو کارنیل کرویچر آپ لیتے ہیں اس کو ہم سم کے سر سینٹرل 3 اور سینٹرل 6 ہے نا, 3 and 6 بوتھ ہے نا سر. سم کے میں یوزلی ہم 3 ملی میٹر کا لیتے ہیں, 6 ملی میٹر تو ایوریج جو اس کے ہوتے ہیں نا کیریٹومیٹری کے, تو وہ ہم 6 ملی میٹر میں لیتے ہیں. تو باقی جو سم کے ہیں وہ وہی سینٹرل 3 ملی میٹر کا دیتے ہیں, اور جو کے وہ دیتے ہیں کے میگزیم کے تو اس میں تو نہیں, لیکن پینٹا کے میں وہ تو وہ آپ کو 6 ملی میٹر میں وہ دے دیتے ہیں. In addition, some other condition which may mimic keratoconus include contact lens wrappage, misalignment, dry eyes, or external pressure on the cornea. Another important condition, corneal ectatic condition, is pellucid marginal corneal degeneration. This is also fairly common, and like keratoconus, it has been reported to cause this may be वो corneal eye drops आते हैं and needs to be closely followed. These eyes needed to be protected. اس میں ہمارے پاس جو اگینسٹ دا رول اسٹگمیٹزم ہے وہ بہت کامن ہوتے ہیں, اینڈ اٹس آلموسٹ گریٹر دین 4 ڈائopter. Some other corneal ectatic conditions are Terence marginal degeneration and keratoglobal. So there is a characteristic photographic features. آپ لوگ اچھا ٹیرنس مارجنل ڈیجنریشن میں پیری لیمبل کورنیل تھننگ ہوتی ہے, اور اس میں بھی ہائی اگینسٹ دا رول اسٹگمیٹزم ہوتا ہے, اور کیریٹوگلوبس میں ہولی جو ہے فل کورنیا کی تھننگ ہو جاتی ہے.
There are different photographers in the market which are currently available. The basic principle differs from photographer to photographer. They may be reflection based or projection based. So जो reflection based है उसमें keratometry आती है, photo keratoscopy है and video keratoscopy है, और projection में based में Schimflug based है, spot reflection based है और हाइब्रिड टोपोग्राफर्स है. अच्छा, ये पेंटाकेम जो इससे पहले हमने मैप्स देखे वो ऑफ स्कैन के थे, और दिस इज पेंटाकेम मैप ऑफ द नॉर्मल कॉर्निया. इसमें हम मोस्टली जो है 12 पॉइंट्स देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. सो एवेल्युएशन ऑफ द 12 पॉइंट्स इधर से स्टार्ट होंगे. हम फर्स्ट ऑफ ऑल QS देखते हैं, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मैप ऑफ द कॉर्निया. अगर QS ये ओके होता है इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट सही निकाला गया, इसमें कोई डेटा मिसिंग नहीं है. लेकिन अगर ये इस तरह येलो है तो इसका मतलब है हमने ये दोबारा ये टेस्ट करना होगा. नेक्स्ट इज द Chemex. Chemex जो है वो नॉर्मली जो है वो 47.2 डायोप्टर से कम होना चाहिए. This value should be less than 47.2 diopter. And the next is thinnest location. So the thinnest location should be greater than 470 micrometer. And thinnest location, यहाँ पे हम एक और चीज thinnest location y coordinate देखते हैं और इसकी वैल्यू भी 0.50 mm या 500 माइक्रोमीटर से कम होनी चाहिए. अच्छा, हम इसमें फिफ्थ जो है वो स्टिग्मेटिज्म देखते हैं कि इसमें स्टिग्मेटिज्म कितना है जो कॉर्नियल टोपोग्राफी पे शो हो रहा है, और इसको हम फिर मैनिफेस्ट स्टिग्मेटिज्म के साथ कंपेयर करते हैं. तो इसका डिफरेंस जो है वो 1 से कम होना चाहिए, और एक्सिस के बीच जो डिफरेंस है वो भी 15 डिग्री से कम होना चाहिए. अच्छा, Q वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट द शेप ऑफ द कॉर्निया, और स्लोप जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू है 0 to -1. ये इसका नॉर्मल रेंज है. अच्छा, अब हम देखेंगे कि मॉडरेट रिस्क वाले कौन से होते हैं और हाई रिस्क. अगर Q वैल्यू आउट ऑफ रेंज हो, मतलब 0 और -1 के रेंज से बाहर हो, तो ये भी मॉडरेट रिस्क में आता है. या थिनेस्ट लोकेशन y कोऑर्डिनेट जो है वो 0.5 या 1 mm के बीच में हो. हमने कहा था कि इट शुड बी लेस देन 0.5, लेकिन अगर ये 0.5 या 1 के बीच में हो तो ये भी मॉडरेट रिस्क है. अच्छा, हाई रिस्क कौन से होते? इस वर्टिकल का मतलब ये है कि ये सिर्फ वर्टिकल में हमारे पास ये क्राइटेरिया इस अप्लाई होगा, या हॉरिजॉन्टल के लिए भी है? हाँ, वर्टिकल जो y कोऑर्डिनेट है उसके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हाई रिस्क वर्टिकल में हम जो है 0.5 लेते हैं और हॉरिजॉन्टल में 1 लेते हैं. हॉरिजॉन्टल में भी है, मतलब ये चीज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या शो कर रही है? ये इस तरह है गजनफर कि जो कॉर्निया की एपेक्स है, ठीक है, एपेक्स से जो थिनेस्ट लोकेशन की पॉइंट है, समझ आ रही मेरी बात? एक आप लेंगे कॉर्निया की एपेक्स, एक आप लेंगे थिनेस्ट लोकेशन. तो एपेक्स और थिनेस्ट लोकेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये उसको शो करती है. वाई एक्सिस और एक्स का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल, एक्स मतलब ये है कि जो थिनेस्ट लोकेशन है वो एपेक्स से हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड है. वाई मेरिडियन जो है वो ये शो करता है कि जो कॉर्निया की एपेक्स है इससे थिनेस्ट लोकेशन जो है वो वर्टिकली डिस्प्लेस है. वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट y से शो होते हैं. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द थिनेस्ट लोकेशन फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द कॉर्निया वो x मेरिडियन से शो होते हैं. तो ये जो y मेरिडियन है इसमें हम उसको ज्यादा वो कंसिडर करते हैं कि अक्सर मैक्सिमम जैसे आप कह रहे तो कौन इन चीजों में देखें जो बोट टाई और वो है जितनी भी है, तो मतलब कौन जो है वर्टिकली वो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है. तो वर्टिकली अगर फर्ज करें लेस देन 0.5 हो और हॉरिजॉन्टली जो है वो उससे हम डबल लेते हैं कि अगर
ون سے زیادہ تو ہم کہیں کہ بھئی یہ جو ہے اب نارمل میں مطلب رسک ہائی رسک میں ہے. اچھا یہ جو یہ بتاتی یہ رسک وٹ از مین بائی دس رسک ندرت؟ جی سر. سر ان چیزوں کی تو Sir, these بالکل are- سمجھ نہیں آئی. یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ پھر بہتر آپ خود پھر انشاءاللہ پڑھائیں سر پھر کبھی جب ٹائم. ٹھیک ہے. یہ جو میں آپ کو ذرا ایکسپلین کروں, یہ جو چیزیں یہ بتانے یہ بیسیکلی اس کے لیے جو ریفریکٹو سرجری کے لیے رسک ہے کہ اگر یہ پہلے سے آپ لوگ نوٹ کریں یہ جو 12 پوائنٹس یہ بتا رہی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ مین 12 پوائنٹس ہے. میں ذرا ایکسپلین آپ کو کروں کہ یہ جو مین 12 پوائنٹس ہے یہ ہم کس لیے کہ کارنیا ٹوپوگرافی میں ہم ایبنارملٹی کو دیکھتے ہیں کہ آیا کارنیا ٹوپوگرافی جو ہے اس پیشنٹ کی یہ نارمل ہے یا نارمل نہیں ہے. ون سمجھ آ گئی. یہ 12 پوائنٹس ہم نے دیکھنے ہیں, اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹوپوگرافی نارمل ہے یا نارمل نہیں ہے. ون. سیکنڈ, نارمل نہیں ہے تو کتنی ابنارملٹی ہے, اور یہ اس 12 پوائنٹ پہ یہ چیز جو ہے یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو ریفریکٹو سرجری پروسیجر ہے پی آر کے اینڈ لیسک سے. تو یہ جو یہ رسک بتا رہی ہے کہ یہ ماڈریٹ رسک ہے یا یہ ہائی رسک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس لیمٹ میں ہو تو ایسے کیس کی اگر فرض کرے آپ لیسک کرے یا پی آر کے کرے تو اس میں ماڈریٹ رسک ہوتا ہے. اگر ویلو اس سے بڑھ جائے تو پھر اس میں اگر فرض کرے آپ لیسک کرے یا اگر اس میں آپ پی آر کے کرے تو اس میں ہائی رسک ہوگا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو چیزیں یہ اب یہ بتا رہی ہیں نا, یہ ود ریسپیکٹ ٹو آپ یوں سمجھے کہ آپ آر جی پی ایلز کو اگنور کریں کہ یہ کیراٹوکونس ہے. یہ کیراٹوکونس والے نہیں, آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی میں نے پی آر کے لیے یہ پیشنٹ آیا ہے, تو آیا اس پیشنٹ کے لیے پی آر کے یا لیسک یا فیمٹو یہ سوٹیبل ہے, یہ پیشنٹ اس کے لیے فٹ ہے یا نہیں ہے. تو پی آر کے مطلب شارٹ ریفریکٹو سرجری کے لیے فٹنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 12 پوائنٹس آپ لوگوں نے کنسیڈر کرنی ہے. اور پھر ان 12 پوائنٹس میں ابنارملٹی آپ کو دو میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ اگر ابنارملٹی اس لیول میں ہے تو یہاں پہ پی آر کے کی رسک ماڈریٹ ہے, اگر اس سے بڑھ کے لیول میں ہے تو پی آر کے کی جو رسک ہے وہ ہائی ہے. رسک کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس کے بعد کارنیل ایکٹیجیا یا کارنیل پیتالوجی یا کارنیل ابنارملٹی کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے کہ پی آر کے کی جو کمپلیکیشنز جو آپ سمجھے یا جو ریفریکٹو کی کمپلیکیشنز ہے اس کے چانسز رسک جتنی گریٹر ہو جاتے اتنی ان کی کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے اس پریزنٹیشن کا؟ جی سر ابھی اب یہ آگے بڑھیے تو یہ آپ کے ذہن میں اب نظر آئے گی, مطلب سمجھ آ جائے گی کہ مطلب یہ کیا پڑھا رہی ہے اور کیا چیزیں ہیں اس میں. تو یہ 12 پوائنٹ بس یہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ ابھی فی الحال آپ آر جی پی لینس فٹنگ کو بھول جائیں, آپ یہ سمجھے کہ بھئی یہ دو چیزیں ہم نے اس میں وہ نوٹ کرنی ہے. ون کہ نارمل اور اب نارمل کیا ہے. ون. سیکنڈ اب نارمل ہے تو اس میں رسک جو پی آر کے یا ریفریکٹو سرجری کے ہے رسک ماڈریٹ ہے یا رسک ہائی ہے. اوکے نو گو اہیڈ. Now coming to the interior sagittal map, you can see in this map area with hot یہ 12 colors. پوائنٹ دوبارہ تو شروع نہ کرے گا سر. دوبارہ میں ریپیٹ کروں سر؟ ایک تو یہاں نیٹ کا بھی مسئلہ ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آئی. چلو ریپیٹ ہے کل سر یہ آپ ون سے وہ ریپیٹ کریں, یہ والا دوبارہ ریپیٹ کریں. اچھا فرسٹ جو ہے کوالٹی اسپیسیفکیشن ہم دیکھ, اگر یہ اوکے ہے اور وائٹ باکس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح, یہ جو میپ ہے یہ صحیح ہے, ہمیں ٹیسٹ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت. لیکن اگر یہ اس طرح یلو میں نوزت آپ کہے تو لیٹ می ٹو ایکسپلین اٹ لٹل بٹ تاکہ وہ ساری پریشانی کی سمجھ. اب یہ جو نوزت نے پوائنٹ نمبر 1 بتا دیا, اب یہ کیا ہے کہ اگر فرض کرے یہاں پہ یہ یلو ہے تو آپ میز کے بھئی ان ریڈنگز پہ یو ڈو ناٹ بلیو, بھئی یہ ریڈنگ جو اس کے یہ صحیح نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ جو ٹوپوگرافی لی ہے کسی مطلب
10% ने नहीं ली है, या ये जो पेशेंट है वो कोऑपरेटिव नहीं था। क्लियर होगी ये बात? अगर ये जो क्यूएस है ना क्वालिटी एश्योर, तो इसमें क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में अगर ये येलो आ जाए तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि या तो पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं था, वन, या जो जिस बंदे ने टोपोग्राफी ली है वो एक्सपर्ट नहीं था, इसलिए ये इसमें जितनी भी ये पैरामीटर्स है, इन पैरामीटर्स को मैं 100% बिलीव उस पर नहीं कर सकता हूं, रिपीट द टेस्ट। क्लियर हो गई वन पॉइंट? जी सर। अच्छा, नो गो टू द पॉइंट 2 सर। सेकंड जी है जी, वो एक मिनट, नुदरत असद कुछ पूछ रहे हैं। सर ये लोग किस बेस पे होता है, ये मतलब मशीन को कैसे पता चल जाता है? ये तो किसी खास वैल्यूज के थ्रू जो है वजह से जो है ये येलो होगा ना कि एक मिनट पैरामीटर थे इनमें से कोई अच्छा, एक मिनट यार, आपकी मुझे आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा सा आप, मैं क्वेश्चन तो समझ गया लेकिन आपकी आवाज पता नहीं बाकी। ये मशीन डिटेक्ट करता है ना, अगर फर्ज कर पेशेंट हेल्था है, मशीन के लिए मतलब जैसे उसने पहले उसमें रिफ्लेक्शन और उसमें वो बता दिया कि कैमरा जो है वो कोशिश कर रहा है कि सेंटर पे जाए, लेकिन सेंटर में वो नहीं हो रहा है। समझ आ रही बात? वो उसके लिए जो नॉर्मल है कि भाई इस एक्सेस पे, इस पे आपने वो रीडिंग्स लेनी है, उसके लिए वो प्रोवाइड नहीं है। जैसे पहले मैंने आपको उसका एक्सप्लेन किया, ये कार्नियल टोपोग्राफी और टोमोग्राफी के, टोपोग्राफी जो प्लेसिडो है उसमें फाल्स पॉजिटिव इसी तरह आते हैं कि उसमें जैसे ही आपने तस्वीर ले ली, वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली ना कि चूंकि वो कंप्यूटराइज नहीं है, उसमें जैसे भी आप पेशेंट आ गया उसी तरह तस्वीर ले ली और आपको फाल पॉजिटिव आ गए। तो ये जो कंप्यूटराइज है इसमें ये है कि भाई अगर फर्ज करे आंख इस पोजीशन में हो, उसके जो रीडिंग लेंगे तब वो एक्यूरेट होगी, अगर इससे हटते हो तो वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो जब ये रीडिंग आ जाती है तो इसलिए जिस तरह उसमें आपको वो बता देते विजुअल फील्ड में कि कितने उसने वो गलत किए, उसमें भी आपको जो सेंसिटिविटी है वो बता देते हैं ना, तो यस सर। आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई ये पेशेंट जो है उसने ये फील्ड सही की है या सही नहीं की है। क्लियर हो गई बात असद? जी सर क्लियर हो गई। ओके, गो अहेड नुदरत। केमिक्स जो मैक्सिमम के रीडिंग है, इट शुड बी लेस देन 47.25 डायोप्टर ऑफ द, ये केमिक्स जो है वो हम फ्रंट सरफेस का लेते हैं। उसके बाद है सर इसके केमिक्स का मतलब ये होगा सर कि अगर ये रीडिंग कम है तो हम फिर पीआरके या लेसिक कर सकेंगे या किस तरह? ये एग्जैक्टली यही मतलब है कि पीआरके मतलब ये तो आप नहीं कह सकते कि भाई अगर ये आपके कंट्रोल में तो नहीं है कि भाई आपकी जो आंख है उसकी के रीडिंग इससे कम होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे कम होनी चाहिए फॉरवर्ड फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, अगर इससे अबव है तो फिर रिस्क है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करनी चाहिए। तो फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के मैक्सिमम शुड बी लेस देन 47। अगर फर्ज कर के मैक्सिमम 47.2 आर इक्वल टू 47, अगर के मैक्सिमम उससे ज्यादा है तो उसमें फिर रिस्क है रिफ्रैक्टिव सर्जरी में। समझ आ गई? जी सर सही। thinnest location should be greater than 470 micrometer. अब इसमें जो थिनेस्ट लोकेशन उसने वो किया तो 589 माइक्रोमीटर है ना, तो यूरोटीन में हम जो वो पॉपुलेशन बेस वो तो 530 प्लस माइनस 30 है ना, जैसा वो स्टैंडर्ड डिविएशन है कि 500 से लेकर 560 हो गया ना। 5 इसको समझ रहे हैं आप? 530 का प्लस माइनस 30 में कहूँ जी तो 530 से 30 माइनस करे तो 500 हो गया, 30 प्लस करे तो 560 हो गया। ये 589 है, तो ये मतलब बाज लोगों की ज्यादा मतलब बेहतर होती है, कार्निया थिक होती है, लेकिन अगर इतनी ज्यादा कार्निया इससे भी ज्यादा थिक है तो ये जरूरी नहीं है कि आप समझे कि भाई ये जो कार्निया थिक है ये अच्छी कार्निया है। इसमें फिर प्रोफाइल भी आप देखने जो है ना, आपको बताया कि पैथोलॉजी का जो है सेंट्रल थिकनेस वो आगे आएगी उसमें, खैर है वो क्लियर हो जाएगी इस प्रेजेंटेशन में। तो वो हम देखते हैं कि भाई जो पेरिफेरी तक जाती है वो कर्व कैसी है, कि कोई ओडिमा तो नहीं है, वो आपको समझ आ जाएगी इसमें बाद में वो है कि ओडिमा कैसे आप वो डिटेक्ट करेंगे। तो ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए 470 माइक्रोमीटर आर एबव होनी चाहिए।
बल्कि 407 माइक्रोमीटर में भी PRK होनी चाहिए, लेसिक नहीं होनी चाहिए। इसमें जो लिखा है ना 470, तो 470 भी अगर हो तो PRK जो है वो सुपरफिशियल होते हैं, तो उसमें हाई रिस्क नहीं होते हैं। लेकिन अगर फर्ज कर आप लेसिक करते हैं तो फिर उसमें वो रिस्क है, तो वो 470 से हाई होना चाहिए। क्लियर होगी बात? यस सर। जिस पॉइंट पे वो क्लियर हो तो तब फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाया करें, ठीक है नुदरत? जी ओके, गो अहेड। सर, ये टेनिस लोकेशन और जो वाई कोऑर्डिनेट है ये तो आपने एक्सप्लेन किया। इट शुड ये समझ आ गई कि नहीं? अगर इसमें कुछ समझ नहीं फिर दोबारा मैं करता हूँ। सही है सर, इसकी समझ आ गई। लोकेशन एंड वर्टिकल के मतलब वर्टिकल कोऑर्डिनेट, ये आप लोकेशन की जो डिस्टेंस है वो आप मेजर करते हैं एपेक्स से, कि एपेक्स से जो टेनिस लोकेशन है वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड है या वर्टिकली डिस्प्लेस्ड है और कितना डिस्प्लेस्ड है। तो इसमें हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं ना सर, टेनिस लोकेशन की। ये हॉरिजॉन्टल में भी, लेकिन कौन में अक्सर जो है वो वही होते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुए, लेकिन वर्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल 1 से अबव है तो फिर उसको भी हम कंसीडर करेंगे। So this displacement should be less than 0.5. इसमें ये हॉरिजॉन्टल नहीं लिखे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल भी हम कंसीडर करते हैं। लेकिन चूंकि वो चीज रेयर होती है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसलिए इसमें ज्यादा वर्टिकल पे वो किया है। सर इसमें ये माइनस कुछ शो करता है या -0 लेफ्ट है या राइट है, लेकिन मैक्सिमम ये वही होती है इसका। वो ये जनरली ये याद रखें कि जो उसमें होते हैं ना ये वाई कोऑर्डिनेट और एक्स, इसमें माइनस और प्लस वो आप डायरेक्शन को शो करती है। जी हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेट्स में याद होगा आपको वो। जी सर याद है सर। सर ये मेरे ख्याल से सर ये वाई कोऑर्डिनेट पे अगर माइनस है तो ये 0.22 मिलीमीटर जो है नीचे आया है ना, नीचे आया अगर है। प्लस है तो ऊपर गया है ऊपर। तो ये कोऑर्डिनेशन है ना, लेफ्ट एंड डाउन आर माइनस, अप एंड राइट आर प्लस। जी सर बिल्कुल क्लियर है? ओके, गो अहेड। मैनिफेस्ट वेस्ट जो हमारा टोपोग्राफी मैप पे मैनिफेस्ट एस्टिग्मेटिज्म, इसको हम कंपेयर करते हैं मैनिफेस्ट एस्टिग्मेटिज्म के साथ, और डिफरेंस जो है इट शुड बी लेस देन 0.1 डायोप्टर, और एक्सिस के बीच जो डिफरेंस है वो भी 15 डिग्री से कम होना चाहिए। अच्छा सर ये एक्सप्लेन कर। अच्छा ये इस पे जरा मैं ज्यादा नहीं करता हूँ। ये जो मैनिफेस्ट और टोपो, इसका मतलब ये है कि जब आप टोपोग्राफी ने आपने करी और फर्ज करें टोपोग्राफी पे आपको जो एस्टिग्मेटिज्म आ रहे हैं, मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि -2 है, ठीक है। फिर आपने रिफ्रैक्शन कर ली, रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो आपके पास जो वो आता है सिलेंडर, वो कितना है। सपोज टोपोग्राफी से -3 है और रिफ्रैक्शन से -2 है। बात क्लियर हो गई? तो ये जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, ये विद रिस्पेक्ट टू PR क्या रिफ्रैक्टिव सर्जी वे कंसीडर किया कि ये कितना होना चाहिए, कि इट शुड बी लेस देन 1। लेकिन इसमें ये आपने ये ख्याल रखना है कि अक्सर जो उसमें वो होता है मैनिफेस्ट और टोपोग्राफी में डिफरेंस कम होता है, लेकिन हम पेशेंट को कम देते हैं। तो इसलिए वो मसलन टोपोग्राफी पे आता है एस्टिग्मेटिज्म 4, ठीक है, जबकि मैनिफेस्ट पे जो हम जो रिफ्रैक्शन में देते हैं -2 देते हैं। तो अब ये डिफरेंस ज्यादा हो गया, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस ज्यादा नहीं होती है, वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम वो उसको -2 देते हैं। कि अक्सर पेशेंट जो है वो शुरू से वो टॉलरेट नहीं कर रहे होते हैं या ग्लासेस यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो फुल सिलेंडर टॉलरेट नहीं कर सकते। तो उसमें जो आप वो देखेंगे कि रेटिनोस्कोपी से आपके पास कितना सिलेंडर आता है। अगर एक पेशेंट है टोपोग्राफी से उसका सिलेंडर जो है वो 5 आ गया, अगर वो पेशेंट जो ग्लासेस में यूज कर रहा है वो -2 यूज कर रहा है, तो ये आपने समझे कि मैनिफेस्ट और टोपोग्राफी में 3 डायोप्टर का डिफरेंस है। जब आप रेटिनोस्कोपी करें और रेटिनोस्कोपी पे देखें कि भाई ये रेटिनोस्कोपी पे तो ये -4 सिलेंडर है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए 2 दिए, तो जो मैनिफेस्ट और टोप में डिफरेंस आ गया वो 4 और 5 के दरमियान आप कंसिडर करेंगे।
समझ आ गई? ये मैनिफेस्ट और टोपो के एस्टिमेट में डिफरेंस है. अच्छा, जो आपको एक्सिस में डिफरेंस जो बता रहे हैं कि भाई टोपोग्राफी आपको स्टीप और फ्लैट मेरिडियन शो करते हैं. टोपोग्राफी ने आपको फर्ज करें फ्लैट मेरिडियन जो है वो शो की एक्सेस जैसे इसमें है कि ये वही 179.1 है. नजर आ रही है आपको लोगों को? जी Yes, सर आ sir. रही है. तो ये यू कैन से कि 180 डिग्री है. अब टोपोग्राफी ने एक्सेस शो की 180 डिग्री, लेकिन जब आप रिफ्रैक्शन करते हैं तो सब्जेक्टिव पे वो पेशेंट जो है वो 15 डिग्री पे उसकी विजन बेहतर हो जाती है, तो दिस इज ओके. वो 10 डिग्री पे अगर बेहतर हो जाते हैं, दिस इज आल्सो ओके. लेकिन अगर टोपोग्राफी शो कर रही है कि इस एस्टिग्मेटिज्म जो है फ्लैट मेरिडियन 180 पे है, लेकिन आपका जो सिलेंडर एक्सेस आ रहा है वो 30 पे आ रहा है, तो दिस इज नॉट ओके फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी. यस सर, ठीक है सर. कि 15 से इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए. क्लियर हो गई बात कि नहीं? यस सर, क्लियर हो गई सर. अच्छा, तो ये दो चीजें इसमें आ गई, एक डिफरेंस डायप्ट्रिक और एक एक्सिस में, कि जो मैनिफेस्ट का मतलब यहाँ पे कि जो रिफ्रैक्शन आपने की है उस पे कौन सा एक्सिस वो ले रहा है और टोपोग्राफी कौन सा एक्सिस शो कर रही है. Okay, go ahead. Next is Q value. Q value reflects shape of the cornea or slope of the cornea. The normal range is 0 to -1. अगर आप लोग ये एग्जांपल देखें तो इसमें भी 0.22 है, so this is normal. अच्छा, ये चीज जरा आप एक्सेंट्रिसिटी आपने कभी वो पढ़ा है? यस जी सर, सर. पढ़ा है. तो फेयर से कितनी जो है वो वायोलेट करती है, लाइक ओवल शेप की तरफ जाती है. प्रोलेट और ओब्लेट की बात. एग्जैक्टली. तो उसमें हम 0 लेते हैं और -1 और +1, तो ये शो कर रही है कि बिटवीन द 0 एंड -1 अगर इससे ज्यादा है तो इट मींस कि जैसे इसने ये रेड सर्कल की है, ये एक्सेंट्रिसिटी इसकी नॉर्मल फॉर्म में आ रही है, जो क्यू वैल्यू से सर्कल ओवल शेप बनाई है ना. लेकिन अगर ये इससे हल्के है कि इससे अबव है, -1 से अबव है, ठीक है, -1.5 या -2, तो इट मींस कि इरेगुलरिटी उसमें ज्यादा है, वो प्रॉपर जो एलिप्टिकल है वो नहीं है, तो इसलिए इसमें हाई रिस्क है. क्लियर? ठीक है सर. गो अहेड. So वही moderate risk है जो Q value out of range हो, या thinnest location vertical coordination जो है वो 0.5 और 1 mm के बीच में हो. हाई रिस्क कौन से होंगे? जो thinnest location y coordinate 1 mm से ज्यादा हो, या thinnest location जो कॉर्निया का है वो less than 470 माइक्रोमीटर हो. अब समझ आ गई इन चीजों की? जी बिल्कुल. अच्छा, अब है इंटीरियर सैजिटल मैप. इंटीरियर सैजिटल मैप, अब अगर आप इस मैप में देखें तो इसमें भी हमें दो कलर्स नजर आ रहे हैं. रेड जो है वो स्टीपनेस को शो कर रहा है, एंड जो ग्रीन है या एरिया विद हॉट कलर दैट इज स्टीपनेस, और एरिया विद कूल कलर वो है वो फ्लैटनेस को शो कर. ग्रीन इज नॉर्मल. और अगर आप ये देखें तो इसमें एक शेप बन रहा है, दिस इज सिमेट्रिक बोटाई. और बोटाई जो है वो हमारे पास हमें एस्टिग्मेटिज्म बताता है. इफ इट इज वर्टिकल ओरिएंटेड, सो इट इज विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म. अगर इसी केस में अगर आप देखें तो दिस इज वर्टिकली ओरिएंटेड, सो दिस इज विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म. अगर ये हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है तो दिस इज अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म. And this is called symmetric bow tie. Okay, not only symmetric bow tie is normal shape we have on anterior sagittal map. There are different types and shape we see here. Some are normal, some are abnormal. और इसको हमने पर categorize किया है further: symmetric shape, asymmetric shape, skew shape, spatial shapes. So symmetric shapes
There are three symmetric shape, that is round, oval and symmetric bow tie. These are centrally placed, so this is also called central or symmetric shape. और इसका जो KMX है वो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, वो लेस देन 47.2 डायोप्टर से होना चाहिए. अच्छा, एसिमेट्रिक शेप्स. फर्स्ट हमने सिमेट्रिक शेप्स देखे, अब एसिमेट्रिक शेप्स है. ये भी 4 है. अगर हम फर्स्ट देखें तो ये सुपीरियर स्टीपनेस शो कर रहा है. सेकंड वन इज एसिमेट्रिक बो टाई विद सुपीरियर स्टीपनिंग. थर्ड इज इंफीरियर स्टीपनिंग. और फोर्थ जो है वो एसिमेट्रिक बो टाई विद इंफीरियर स्टीपनिंग. सो हम दोबारा उस मैप की तरफ जाते हैं. जी सर. ये जरा फिर वो जो आप चलो आप जारी रखें, मैं फिर जरा एक्सप्लेन करूँगा. अच्छा, हम सर इसमें मैंने ये पढ़ा है जो एसिमेट्रिक बो टाई है ना सर, इसमें इंटीरियर सेजिटल में हम ये देखते हैं कि इसमें दो अपोजिंग पॉइंट हम लेते हैं 3 mm और 5 mm सर्कल के बीच, और उस जो अपोजिंग पॉइंट है उसके दरमियान डिफरेंस देखते हैं. तो डिफरेंस जो है वो 2.5 से कम होना चाहिए इन द केस ऑफ सुपीरियर स्टीपनिंग एंड एसिमेट्रिक बो टाई सुपीरियर स्टीपनिंग, and it should be less than 1.5 in the case of inferior steepening and asymmetric bow tie inferior steepening. सर इसमें ये वैल्यूज दिए थे ना. अच्छा, एक इसको तरह मैं एक्सप्लेन करूँ. ये इस तरह के जो सेंट्रल 5 मिलीमीटर है सर्कल, ठीक है. सेंट्रल 5 मिलीमीटर में जो है आप 2 पॉइंट पे फर्ज करें, सेंटर से 3 मिलीमीटर अबव जाके देख ले और सेंटर से 3 मिलीमीटर बिलो कि दोनों के पॉइंट्स के आप देख ले कि कितने हैं. तो इन दोनों में जो डिफरेंस है जो पावर में है, अगर फर्ज करे सुपीरियर स्टीप है, ठीक है. यहाँ पे अब इसी मैप को आप छोड़े कि ये तो सिमेट्रिकल बो टाई है, ठीक है. इसमें बिल्कुल तो सेंटर से ये जो पैरा अगर सर्कल आप देख लें तो 3 मिलीमीटर पे ऊपर और नीचे आप देख ले और 5 मिलीमीटर पे ऊपर और नीचे आप देख ले. तो 5 मिलीमीटर पे ऊपर और नीचे में अगर फर्ज करे वर्टिकल में इंफीरियर स्टीप है तो 5 मिलीमीटर अप एंड 5 मिलीमीटर डाउन की रीडिंग में 1.5 डायोप्टर से डिफरेंस कम होना चाहिए, तब ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए इफेक्ट होगी. अगर फर्ज करें स्टीपनेस सुपीरियर जा रही है तो फिर 5 मिलीमीटर अप और 5 मिलीमीटर डाउन, इन दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस 2.5 डायोप्टर से कम होना चाहिए, तब ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए इफेक्ट होगी. इन अदर वर्ड्स कि सुपीरियर स्टीपनिंग ज्यादा खतरनाक है इंफीरियर स्टीपनिंग ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू सुपीरियर स्टीपनिंग. तो इंफीरियर स्टीपनिंग अगर 1.5 डायोप्टर डिफरेंस है तो इससे ज्यादा आप अगर हो तो आप कंसिडर नहीं करेंगे. लेकिन अगर सुपीरियर स्टीपनिंग है और उसमें 1.5 डायोप्टर है, 1.7 डायोप्टर डिफरेंस है, तो फिर भी खैर है, 2.5 से जो है वो डिफरेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसमें लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये सुपीरियर स्टीपनिंग है. तो सुपीरियर स्टीपनिंग में जो 5 मिलीमीटर अप एंड डाउन में अगर डिफरेंस जो है वो 2.5 डायोप्टर से कम होनी चाहिए. अगर 2 डायोप्टर है तो तभी आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए जा सकते हैं. लेकिन अगर इंफीरियर स्टीपनिंग हो और फिर 2 डायोप्टर का डिफरेंस हो तो फिर आप नहीं जा सकते रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए. बात क्लियर हो गई? मेरे ख्याल में सारे सो रहे हैं. सर ये क्लियर हो गई. जाग रहे सर. अच्छा, अब स्क्यूड शेप जो हमारा थर्ड है इंटीरियर सेजिटल मैप पे, स्क्यू शेप में भी 2 शेप्स है जो सिमेट्रिक बोथ आई विद स्क्यूड रेडियल एक्सिस एंड एसिमेट्रिक बोथ आई विद स्क्यूड रेडियल एक्सिस. सो इसमें जो है रिफ्लेक्टिंग एंगल बनता है इंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट के बीच,
or this angle considered normal when the difference between the axes is less than 22 degree. اس دو ایکسس کے درمیان جو اینگل بنے گا اٹ شوڈ بی لیس دین 22 ڈگری اسکیوڈ شیپ میں. اگر ایسے زیادہ ہے تو پھر ریفریکٹو سرجری کے لیے فٹ نہیں ہے. جی سر. تو یہ میپ پہ ہوتا ہے اس میں پیرامیٹرز میں؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے اس میں. یہ ادھر وہ ایکسس لگے ہوتے ہیں. نصرت آپ ذرا وہ میپ پہ جائیں اسی پیچھے اور بھی پیچھے بس یہ اوپر آپ دیکھ لیں نا. جی سر. اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر وہ ڈگری لکھی ہے اور یہ اگر آپ ٹرائی کے دیکھیں تو اس کو ذرا آپ آگے ایکسٹینڈ کریں تو ان دونوں کے درمیان آپ میئر کر کے کتنا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے گو اہیڈ. Okay, there are some special shapes like butterfly, club claw and vertical D جو ہے یہ بھی اس کو شو کرتا ہے. اینڈ irregular shapes ہے اور یہ irregular shape جو ہے scar یا previous corneal surgery یا pterygium کی وجہ سے بنتے ہیں. سو ہائی رسک تب ہوگا جب یہ اینگل جو ہے وہ 22 سے زیادہ ہو, ایس آر اے ایکس اینگل 22 ڈگری سے زیادہ ہو یا یہ شیپس ہو تو اٹس ہائی رسک. یا کیم ایکس جو سینٹرل سیمیٹریکل شیپس ہے اس کا 50 ڈائیوپٹر سے زیادہ ہو. ماڈریٹ رسک کب ہوگا اگر آئی ایکس جو ہے وہ 1.5 یا کیم ایکس جو ہے وہ 47.2 ڈائیوپٹر سے لیس ہو. ایک منٹ یہ آئی ایس ذرا نوٹ کریں. یہ آئی انفیریئر کو شو کرتے اور سپیریئر جو ہے نا انفیریئر اور سپیریئر سیمیٹریکل پوائنٹ پہ اگر آپ ویلوز لے لیں اس میں جو ڈیفرنس ہونا جیسے ایگزیکٹلی 5 ملی میٹر اپ اینڈ 5 ملی تو وہ سپیریئر ہوگا, 5 ملی میٹر ڈاؤن جو ہے وہ انفیریئر ہوگا. تو ان دونوں کے طرف تو یہ آئی ایس کا یہ مطلب ہے. اور ماڈریٹ رسک ہوگا جو سیمیٹریکل شیپس ہے اس کا کیم ایکس 47.2 ڈائیوپٹر سے لے کر 50 ڈائیوپٹر تک ہو. اچھا, بیفور ایویلویٹنگ ہائی رسک انٹیریئر سیجیٹل میں ہم نے جو چیزیں ایکسکلوڈ کرنی ہے وہ کانٹیکٹ لینس ہے, مس الائنمنٹ ہے, ایکسکلوڈ لارج اینگل کاپا, ایکسکلوڈ ڈرائی آئیز اور ایکسس ٹیئر, ایکسکلوڈ کارنیل اوپیسٹی, اسکار اور ادر پیتھولوجی. تو یہ دوبارہ اسی کو سمرائز کیا ہے جو اچھا ہم یہ نے. ذرا واپس جائیں, یہ ذرا واپس جائیں. جی سر. اچھا یہ ایکسکلوڈ کانٹیکٹ لینس کا کیا مطلب ہے؟ کانٹیکٹ لینس نہیں لگانی چاہیے. نہیں سر کہ کانٹیکٹ لینس لگایا تو نا یہ اکثر کانٹیکٹ لینس کے اوپر جو ٹوپوگرافی کرتے ہیں جو ہے کمپلیکیشن آف کانٹیکٹ لینس تو نہیں ہے, اس کی وجہ سے تو یہ چیز نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کر ایک پیشنٹ جو ہے یہ چیزیں آ گئی تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ پیشنٹ تو ابھی آیا تھا اس نے کانٹیکٹ لینس اتار کے ٹوپوگرافی لی ہے, تو آپ اس کو کہ بھائی یہ تو یہ ٹوپوگرافی کی میجرمنٹ تو اب یہ ریلائبل نہیں ہے. یہ کانٹیکٹ لینس اگر فرض کرے سافٹ کانٹیکٹ لینس ہے تو 24 آور, اگر آر جی پی لینس ہے تو مطلب 48 سے 72 آورز بہتر ہے کہ وہ چھوڑ دے اس سے پہلے. آر جی پی لینس پہلے جو ہے اکثر لوگ یہ ایون اسفیریکل اس اسٹگمیٹزم کے لیے بھی آر جی پی لینس یوز کر رہے ہیں. ٹارچ یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب آر جی پی لینس صرف جو ہے وہ کیراٹوکونس کے لیے ہو. تو یہ آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہے کہ کانٹیکٹ لینس ویئرر تو نہیں ہے, کہ یہ جو ابھی چینجز آئے یہ ٹیمپرری تو نہیں ڈیو ٹو کانٹیکٹ لینس انڈیوس ڈیما وغیرہ اس سے تو نہیں ہے, تو اس لیے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا ایکسکلوڈ مس الائنمنٹ کیا مطلب ہے؟ سر پراپرلی پیشنٹ کی آئی الائنڈ ہے یا نہیں تھی اس ٹائم, کہ اگر آپ نے پیشنٹ لے لیا ٹھیک ہے, پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ریفریکٹو سرجری کے لیے, آپ نے ان کی ٹوپوگرافی لی لیکن اس کو مائکروٹروپیا ہے, تو اس کی جو یہ ریڈنگ آئے گی جو آپ کے پاس ویلیوز آئے گی یہ ایکچوئل کارنیا کو شو نہیں کرے گی, یہ فالس ریڈنگ ہوگی, فالس پازیٹو جیسے آپ نے پہلے بتا دیا. اس لیے کہ جو مائکروٹروپیا ہے اس کی وجہ سے یہ
रीडिंग आएगी, या अगर स्क्विंट है तो उसकी वजह से, या अगर किसी फर्ज करें सेक्स नर्व में माइल्ड सी पेरिसिस है, ठीक है, फोर्थ नर्व में माइल्ड सी पेरिसिस है, थर्ड नर्व में पेरिसिस है, तो इस मिस अलाइनमेंट की वजह से जो है वो रीडिंग आपके पास इस तरह आएगी। तो इसमें दोबारा आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है और आपने उसकी अलाइनमेंट चेक करनी है कि आया अलाइनमेंट सही हो सकती है कि नहीं, कि अलाइनमेंट सही करके फिर अपनी कार्निया की जो है वो टोपोग्राफी रीडिंग लेनी होगी। तो इसलिए ये मिस अलाइनमेंट जो है ये आपने एक्सक्लूड करना है। तीसरा जो है जी सर, मिस अलाइनमेंट का इसके साथ क्या ताल्लुक है सर, ये समझ नहीं आई। मिस अलाइनमेंट का ताल्लुक ये है कि अब अंक उसने टेढ़ी रखी है, समझ आ गई। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर चिन थोड़ा सा आगे करे या थोड़ा सा पीछे करे तो इस वजह से तो आपके पास ये रीडिंग नहीं आई है, तो आंख थोड़ी सी टेढ़ी है। तो अगर नेजल की तरफ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ठीक है, तो आपको नेजल वाले जो माइल्स है टोपोग्राफी पे वो आपको नैरो आएंगे, जबकि टेम्पोरल साइड वाले जो वो ब्रॉड आएंगे। तो डेट इसका ये मतलब नहीं होगा कि भाई आप तो ये कहेंगे कि भाई कार्निया में इरेगुलरिटी है ना, लेकिन एक्चुअली जो एक्सेस वो आ रही है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वो आ रही है, वो टिल्टेड आ रही है, तो इसलिए आपको वो रीडिंग फाल्स आ रही है। सर ये जो टोपोग्राफी करते तो ये बायलैटरल करते हैं या मतलब एक आई को ऑक्लूड करते हैं? ये अगर वो तो डिपेंड करते हैं डिफरेंट पे, मैक्सिमम जो है एक आई को अक्लूड करके करते हैं। लेकिन एक मैंने आपको बता दिया कि अगर फर्ज करे सोडोफोबिया बना है, ठीक है, जी सर, जी सर। सोडोफोबिया बना है, माइक्रोट्रोपिया में क्या होता है कि इवन अगर आप एक आई से भी ले लें ना, तो जो सोडोफोबिया उसका बना है वो ज्यादा शार्प होगी, तो वही सोडोफोबिया ही यूज करेगा। तो इसलिए आपने उनको वो समझाया कि भाई आंख सीधी करे, बेशक ये सीधी में आपको थोड़ा सा ब्लर नजर आएगा एज कंपेयर, लेकिन सीधी करके फिर आपने उसको मेजरमेंट वो करनी है। या अगर फर्ज कर एक पेशेंट है उसको सेक्स नर्व पेरिसिस है, ठीक है, तो अगर मानाकुलर भी है तो वो तो सेंटर पे नहीं आएगी ना जब तक वो जोर न लगाए। अगर आप देखने जब हम पेरिसिस में वो देखते हैं तो हम उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिविएशन को देखते हैं ना, कि उसे कहते हैं कि जोर लगा के उसको आप फिक्सेट करके सेंटर पे ले आए। तो ये मिस अलाइनमेंट इस वजह से है। क्लियर होगी सर? जी सर अगर ये इस तरह जैसे आप बता रहे हैं ना कि उसकी फिक्सेशन में या इन चीजों में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, तो सर जो अभी हमने स्टार्ट में जो नुजरत ने बताया ना ये क्वालिटी स्पेसिफिकेशन वाला, सर उसमें फिर भी ओके ही शो होगा वो? अगर इस तरह की मिस्टेक होगी तो फिर उसमें येलो नहीं शो होगा? ये तो मतलब उसने तो पहले ये आपको बताया, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मतलब 100% उस पर तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना। ये हो सकता है कि उधर शो न हो जाए, वो भी ये फाज उसमें के ये मैं आपको कि कोई भी मशीन हो कोई भी, तो उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो अगर 90% तक हो जाए तो हम उसको अप्रूव करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिनकी सेंसिटिविटी 100% हो, कि 100% एक्यूरेसी दे। मतलब जब अभी आपको जो कोरोना के लिए टेस्ट करते हैं तो उसमें भी ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका वो टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाए तो आप कहें कि मुझे कोरोना नहीं है। हो सकता है कि ये फाल्स नेगेटिव हो। समझ आ रही बात ना? तो ये मशीन 100% उसकी सेंसिटिविटी नहीं होती है। ये कोई भी जो मशीन होते हैं ना 100% सेंसिटिविटी बहुत रेयर, कि अगर 98 90 जैसे ये कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट वो सेंसिटिविटी है जो वैक्सीन की है, तो वो मेरे ख्याल में मीजल वैक्सीन की है और वो भी 95% है, 100% नहीं है। अभी जो इसके लिए कोविड के लिए जो वो क्लेम कर रहे हैं कि 90% सेंसिटिविटी है, लेकिन ये 90% सेंसिटिविटी साइंटिफिकली जो है ये एक्यूरेट नहीं है, इसलिए कि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए कि आप उसको वो करें कि वाकई ये 90% सेंसिटिविटी है। यस सर। क्लियर होगी बात?
अच्छा, थर्ड इसमें है एक्सक्लूड लार्ज एंगल कपा. लार्ज एंगल कपा आगे है, एक्सप्लेन करेंगे नुदरत आप? नो सर, सर इस प्रेजेंटेशन में तो फिलहाल नहीं है. अच्छा, आज लार्ज एंगल कपा का वो होते हैं कि अक्सर आपको पेशेंट आप आ जाते हैं, ये एनाटॉमिकली जो है ना आंख में वो प्रॉब्लम आ जाती है कि जो आपका विजुअल एक्सेस है, वो विजुअल एक्सेस और ऑप्टिकल एक्सेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं कि एंगल कपा. अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो अलग चीज है, लेकिन वो भी जरा मैं एक्सप्लेन करूं कि अगर पॉजिटिव उसको हम कहते हैं कि जब आप देख रहे अपरेंटली तो आपको पेशेंट जो है वो एक्सोट्रोपिक नजर आ रही है, लेकिन जब आप कवर अनकवर टेक्स्ट कर रहे हैं तो वो एक्सोट्रोपिक नहीं होता है. उसकी जो ऑप्टिकल एक्सेस है, आप जो देख रहे हैं आप उसकी ऑप्टिकल एक्सेस को कंसिडर करते हैं कि ये आंख जो है ऑप्टिकली बाहर की तरफ गई है, जबकि पेशेंट का जो विजुअल एक्सेस होते हैं वो टारगेट पे सही होती है. वो उसको देखते हैं, आप कवर एंड कवर करते हैं और उससे कहते हैं कि आप टी को देखा करें, तो उनको आपको कवर एंड कवर पे कोई टेस्ट वो स्क्वेंट या डिविएशन नजर नहीं आ रही है, लेकिन अपरेंटली आपको नजर आ रही है कि भाई ये आंख तो बाहर की तरफ गई है. तो इट मींस कि इसकी विजुअल एक्सेस तो सही है, उस पे है, लेकिन जो ऑप्टिकल एक्सेस है वो थोड़ी सी बाहर गई है, तो ये आपको एंगल कपा उसको कहते हैं. अगर ये बाहर की तरफ गई है तो ये पॉजिटिव एंगल कपा है. अगर ये ऑप्टिकल एक्सेस अंदर की तरफ है कि आपको इजोट्रोपिक नजर आ रही है, लेकिन उनकी विजुअल एक्सेस अलाइन है और कवर एंड कवर पे कोई आपको डिविएशन ऑब्जर्व नहीं होते, तो उसको हम नेगेटिव एंगल कपा कहते हैं. तो अब ये है कि जो आप टोपोग्राफी रीडिंग लेते हैं वो तो पेशेंट तो सेंट्रल देता है, विजुअल एक्सेस तो उनका स्ट्रेट है, लेकिन एनाटॉमिकली जो उसकी वो कार्निया की वो पोजीशन है वो टेम्पोरल गई है या नेजल गई है, तो इसी आपको वो माइट्स में जो है वो चेंज नजर आएंगे, तो जो रीडिंग होगी वो फाल्स पॉजिटिव होगी. क्लियर होगी बात? जी सर. जी सर. गजनफर को नींद आ रही सर है. ये जिस तरह है ये आरोपी के पेशेंट में जिस तरह होता है, नहीं खैर आरोपी का पेशेंट वो तो पैथोलॉजिकल आपको काफी चेंजेस उसमें नजर आते हैं ना, इसलिए कि आरोपी में तो इसका वो होता है कि आप उसको 100% ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप उसके विजन इतनी कम होते हैं कि आप उसका जो कवर एंड कवर तो कर नहीं कर सकते. इसके लिए तो मेन चीज कवर एंड कवर टेस्ट है कि आप इवन अल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे कि कोई फोरिया तो नहीं, तो आपको फोरिया भी नजर नहीं आती और अपरेंटली आपको डिविएटेड आंख नजर आ रही है. अच्छा, जो नेक्स्ट है एक्सक्लूड ड्राई आई आर एक्सेस टेयर. तो टेयर्स भी जब ज्यादा होगी तो वो उस फ्लो की वजह, इसलिए कि आपको जो रीडिंग आ रही है वो तो आपको फर्स्ट लेयर से आ रही है, तो इसमें भी आपको जो है वो फाल्स रीडिंग आएंगे कि अगर ड्राई आई है तो उसमें, इसलिए कि ड्राई आई एज ए होल नहीं होते, कहाँ पे ड्राई हो जाते हैं कभी, तो वो सरफेस आपको इर्रेगुलर आ रही है ड्यू टू ड्राई आई, क्योंकि वो जो टेयर फिल्म है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसकी वजह से जो है आपको जो फ्रंट सरफेस है वो इर्रेगुलर आएगी. या अगर एक्सेसिव टेयर है तो इसी भी आपको फ्रंट सरफेस जो है इर्रेगुलर आएगी और आपको जो है रीडिंग जो है वो फास्ट आएंगे. तो ये चीज भी आपने उसमें कंसिडर करना है. इसी तरह कार्नियल और पैथोलॉजी वो तो क्लियर आपको पता चल जाएगा सिस्टम एग्जामिनेशन से. क्लियर हो गई ये स्लाइड? यस जी सर. ओके नुदरत, गो अहेड. नुदरत, आपने सबको सुला दिया, मैं जरा जगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप सुला दिया आप सबको आपने. सर ये समराइज किया है उसी टेबल को जो हाई रिस्क है और मॉडरेट रिस्क है. ओके सर इसमें बहुत ज्यादा चीजें थी, पूरे बुक्स थे ना सर कॉर्नियल टोपोग्राफी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या क्या इसमें इंक्लूड करूं और क्या नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की थी कि ये चीजें हो. इसमें मतलब, हेलो जी जी सर. अच्छा, इसमें बेसिकली चूंकि ये आप वो देखेंगे ना जब भी इस तरह के मतलब टॉपिक हो तो आप
दो तीन मतलब ये जनरल में आपको बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। तो जैसे फर्स्ट करें टॉपिक कोई भी आपके पास आ गए और आप कहते हैं कि भाई मैं इसको कैसे समराइज करूं, जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो इसके लिए दो चीजें आपने नोट करने हैं। एक ये कि ऑडियंस कौन है, एक दूसरा ये है कि किस फील्ड से रिलेटेड आप उसको करना चाहते हैं। मतलब यहां पे मैं आप एग्जांपल दे दूं कि जो ऑडियंस है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, नॉट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। जो फील्ड है वो कांटेक्ट लेंस है, नॉट रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। तो कांटेक्ट लेंस से केरेटोकोनस आरजीपी लेंस के फिटेड से ये मस्ट होना चाहिए, मस्ट। जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के ये नाइस टू, मतलब ये भी होना चाहिए लेकिन ये सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि आपके जहन में ये है कि भाई जो मॉड्यूल है हमारा ये कांटेक्ट लेंस पे है, तो इसलिए कांटेक्ट लेंस से रिलेटेड चीजें जो है ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर यही प्रेजेंटेशन आप ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को देंगे तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को कांटेक्ट लेंस से ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उसको आप यही जो है कि हाई या माइल्ड या मॉडरेट रिस्क है रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए, तो फिर आपको रिफ्रैक्टिव सर्जरी ये जो सेकंड प्रेजेंटेशन है इस पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देनी चाहिए। क्लियर होगी बात? तो यहां आपको ज्यादा जो है वो कांटेक्ट लेंस से रिलेटेड मटेरियल जो है वो ज्यादा ऐड करनी चाहिए, वन। और सेकंड बेसिक जो है कि टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड टोपोग्राफी। तो फर्स्ट स्टेप वो होना चाहिए कि कैसे रीड करके कैसे और कैसे समझ रहे ये दो चीजें, और फिर उसको को रिलेट करना है कांटेक्ट लेंस के साथ। और कोई क्वेश्चन है? सर प्लीज काइंडली टोपोग्राफी पे आप अपनी प्रेजेंटेशन दे दें सर, क्योंकि बैचलर्स में भी हमने प्रेजेंटेशन नहीं मिल सकी था सर काइंडली अगर इस पे आप प्रेजेंटेशन दे दें बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इन पे मैं दे दूंगा उसमें। और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो सर कुछ नहीं है सर, और क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।